kasaplalanan ning lalawigan kigpain tungulon. Ito yung doktrinang dadaki na ning Kapampangan Boys Club. Meto nga grupo da rin kay nakang Kapampangan na maglayong makiadwangan king panyulong na ning probinsyang Kapampangan. Layo na ning grupong makialam king miyayalawang problemang kaharapanan ning lalawigan. Itiban kanong makapagampang lang kontribusyon king abot na ning karelang kay Giwan bilang ating masabalang miyembro na ning sosyedad. Our agenda for this month is about energy conservation. We're urging the rest of our Kabalens here in Pampanga to please help and contribute and participate in conserving the energy and electricity in our province. Masanting nga balita naman kanong darakal na rin bisang magmiyembro na ning organisasyon. May nga kuno rin ba yung miyembro na gawan ding ega-naga ng agyuda bang to para ni sinumpandang pangako para king progresibong lalawigan. Mas lalawak pa yung yung organization namin. Tapos mas marami pa kaming matutulungan. King salukuyan, kulang-kulang mo king dinalan rin miyembro na ning Kapampangan Boys Club at agpangking grupo. Alangpat ng pamagikaya ting gagawan da ka rin kay nakang Kapampangan. Crire Ambilio, IMAX News.